beautiful. Today I am going to say about my favorite book, Holy Quran. Allah, the Creator and Maker and Shepherd, is so merciful that He sent a great number of words. Its meaning is recitation. It's related on the Prophet Muhammad. I recite it daily. It is the perfect. It is not only for Muslims, not only for poor, not only for rich. So it is my favorite book. Obey Allah and is perfect. Allah loves whose loves Rasulullah. Translated into English, there is no God but Allah. Prophet Muhammad, peace be upon him, messenger of Allah. Translated into Urdu, Allah के सिवा कोई माबूद नहीं है. जज मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Respected teachers and my brothers and sisters, today I want to say golden words of Prophet Muhammad. Listen carefully. Number 1, हमेशा सच बोलो. Number 2, हमेशा नमाज पढ़ो. Number 3, हमेशा बड़ों की इज्जत करो. Number 4, हमेशा खुशी से मुलाकात करो. Number 5, हमेशा कुरान की तिलावत करो. Number 6, हमेशा उर्दू करके रात में. Number 8, हमेशा सफाई का ख्याल रखो. आखिर में मैं इजाजत चाहती हूँ. Thanks for all listeners. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Yes, most merciful. Respected teachers, my brothers and sisters. Today I wanted to say first kalima with the translation. Brothers and sisters, today I want to say about Masbu Sahaba names are there. First, Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Second, Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Third, Usama radhiyallahu ta'ala anhu. Sixth, Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Seventh, Zayd radhiyallahu ta'ala anhu. Eighth, Alqamah radhiyallahu ta'ala anhu. Ninth, Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. First, believing in Allah. Second, believing in angels. Third, believing in books. Fourth, believing Deva judge. वाले लोगों की सूरत आसमान से सबसे ज्यादा चमकने वाले होंगी, जिनमें बर्तन देगार हर चीज चांदी की होंगी, और 2 बाग जैसे होंगे, जिनमें बर्तन दूसरी हर चीज सोने की होंगी. अब मैं आखिर में अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करे, और माँ और बहनों से दरख्वास्त करती हूँ कि अपनी बच्चों को इल्म की तालीम सीखने के लिए भेजे, जहाँ बेसलाहियत के. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला वसहाबिही अजमाइन अम्मा बाद. क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फिल कुरानिल करीम फी सूरतिश शूरा आयत नंबर 7. मोहतरम सामाई कराम, हाज़रीन एज़ाम, मुअज़्ज़ज़ मुकर्रर ख़वातीन इस्लाम, आज मैं आप हज़रात के सामने जन्नत के उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए हाजिर हुई हूँ. अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ की तौफीक दे, आमीन. आइए सबसे पहले देखें कि कुरान में अल्लाह ने जन्नत का तज़किरा किस तरह किया है. सूरतुल बकरा आयत नंबर 25 में अल्लाह का फरमान है, और ईमान वालों और नेक अमल करने वालों की खुशखबरी दीजिए, जिनके नीचे नहरें बह रही है. उन्हें फलों का रिज़्क दिया जाएगा, और उनके पास शक्ल पर ले जाएंगे तो कहेंगे ये वही है जो हमें से पहले दिया गया था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन से नेकी करना. कुरान व हदीस से वालिदैन की अहमियत का पता चलता है. लिहाजा मैं आखिर में अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सबको माँ बाप खिदमत करने की तौफीक दे और जन्नत आला मुकाम अता करे, आमीन. वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा सुन करे उसे माने मुशक्कत उठाकर उस अपने पेट में रखा और मुशक्कत उठाकर जन्नत दिया. उसके हमल और दूध छुड़ाने में 30 माह लग गई. हदीस की किताब बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5970 में है. शेख अब्दुल्लाह है. सूरह ज़ुमर आयत नंबर 73 से 74 तक. जो लोग अपने रब से डरते थे, उनकी घिरो घिरो जन्नत की तरफ रवाना के लिए जाएंगे, यहाँ तक कि जब जन्नत के पास आएंगे और दरवाजे खोल दिया जाएगा, और वहाँ के फरिश्ते उनसे कहेंगे, तुम पर सलाम हो, तुम खुशहाल रहो, तुम हमेशा के लिए चले जाओ. जन्नती कहेंगे, अल्लाह का शुक्र है जिसने अपना वादा पूरा किया और उस जमीन का वारिस बना दिया कि जहाँ चाहे ठहरे. नेक अमल करने वालों का क्या ही अच्छा ठिकाना है. जन्नत में दाखिल होने वाले लोगों के सिफत के बारे में शरीफ हदीस नंबर 3328 नंबर हदीस है. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु
علیہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے پہلا جنت میں داخل ہوگا ان کی شکلیں 14ویں رات کی چاند کی طرح ہوں گی، ان کے بعد داخل ہونے والے لوگوں کی صورت آسمان سے سب سے زیادہ چمکنے والے ستارے کی طرح ہوں گی، انہیں پیشاب پائخانہ کی ضرورت نہیں ہوگی اور ان کے پاس انہیں بلغم اور تھوک سے پاک ہوں گے، اور ان کے جسم سے جو پسینہ نکلا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو وہ اس کے بدل تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تمہارا ایک گناہ مٹا دے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حدیث نمبر 478 مسلم شریف، ہمارے نبی کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنی نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، کیونکہ تم نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنی نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک سجدہ کرو گے۔ میری بزرگوں، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے نفل نماز کی اہمیت کے عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں خود کو بات کہنے کی توفیق دے۔ حدیث کی کتاب مسلم شریف اور حدیث کی نمبر 488 ہے۔ حضرت صوبہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے نبی کی پیارے باتیں پیش کرنے جا رہی ہوں، غور سے سنیے۔ ہمیشہ سچ بولو، کبھی بھی جھوٹ نہ بولو، کسی کو گالی مت بکو، برا مت سنو، آنکھوں سے برا مت دیکھو، کسی کا دل